Befa wasem siesie makoma bema mimo anope befa wasem siesie makoma bema every time wasem no yoja minyamie every time wasem no tomeje obibiara nkwa fa wasem sese makoma Bye. Every side was some new to me, oh, baby, the fire was some. I ran down no pipe for some best, Yoma. Makuma, a summer, a 2 year. Someone want a makwan. A stomach for who dear back. Now, someone a yin this one. May the was sick. Adam ninti. Amen. Bon sem kesi mewrate. Leka se Yesu yeda wasio. Amen. Coach biya kobo ball. Na ohwe ne sareshin awaye. Ohwe ne striker. Owia wo twa ne hwe defense. If this is so to atram yensa na ye hye yensa na nan a wodeka na momohuru defense na se defense na ye strong wa onim se saba kumpo na obehya ba kono eda so tiase na odi tinkunim. Amen. Me tuma ni hwe machi a me hunu me papa number 2 me hunu papa number 1 na che say defense no ene mini problem daddy awrade nhira mo. Amen. Se kire ho ye de a ye betra ya se ye de ba ko beto atenanum ye do ba kokura na betuma e be yenkunim di amaye. Amen. Ena me nu be di nkomo na wotwe se na eye bronya. Amen. Na wotwe se na eye bronya unya nte asem na sinti uhunu ni ame pese me kire. Amen. Eda bisi ena wiase agenkwa ye wo no. The Bible says enyansafo ni nimdeyefo miensa tete sha mo a mote all nation dan mu won ko hwe wiase agenkwa no na ohunu ba bia ye wo no koye a ayeyie ni adoye sada ni wiase nyina kai sada ni duru ho a ye frɛ ni bronya. Amen. Na de wonyankopon ayi na asa ma wiase nyina se yemfa ne so na yemna wonu nyankopon ne nkyɛn yemfa ne so na ewiase asumdwe enye yendia emfa ne so na yemfri empokyra ne de anya bia mu no nyankopon ya adoma na wotwe se ne eyonsu awoda enti se ye na woda de a na che se ye bronya etoso mienu. Amen. Na nambe be me wo hunu de wo nyankopon waye papa no a nyankopon ya adoma na wotwe se ne eye na woda ne wiase nyina ebedi sada ne de anigye ne ahobrase ne wo dokese amawurade ne aka kire awurade nyankopon se wo wurade wutumi so no adoye ebrado yeso. Amen. Enyansafo no ana won kono no omu ya miensa mebe kire de miensa no ejina hoye won so a wotuwe mebe kire wo de ntia Dani den nyina wosefo hyew ehwa wo so wutimi kwa amane bim enso hwe bitimi to nanso ufrim de ntia wutimi nya akonya na ufri sa ne manum ye di nkomo we nkakra se ya na yempon no na awurade nti de wode paye se ye yare se ya hokyere
sɛ yɛ wosu sɛ yɛ awerɛhoɔ awurade adom ti na papa amen. asase wɔ yɛ a yɛwɔ so yi onyankopɔn ahyehyɛ nneɛma mmiɛnsa a yɛsɛ anyansafoɔ no mmiɛnsa ne kɔ no na ɔmu kuta sika kɔkɔɔ na ɔmu kuta aduhwa na ɔmu kuta korɔbɔ saa nneɛma mmiɛnsa no gyina hɔ saa ma ade foforɔ mmiɛnsa mebɛkyerɛ wo asase wei so emu asetena ne mu nipa ne mu ɛmoa nyinaa emu kyɛ mmiɛnsa ɛna wankasa nso so a wowɔ hɔ wasase a wote so yi ansa na woyɛ biribi a ɛbɛyɛ yie woda a wobɛsɔre wotua anamɔn a wobɛkɔ ɛno nso so nneɛma mmiɛnsa ɛna ɛne wo nam baako yɛ wankasa a wonante na wobɔ wo ho ban ɛyɛ self protection na hoɔden ne ɛwɔ fam ɛne ne twa toɔ ɛsiane sɛ wotumi yɛ biribi nanso na ade korɔ no na agye wo nsam twiifoɔ mpanimfoɔ bie wɔn ano a wɔn ɛsan nso so ne hoɔden o na ɛsan animu ahwɛ yie na kyerɛ sɛ wobɔ wo ho ban deɛ nanso so adeɛ no ato amen deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ church anaasɛ ɔsom a wowɔ mu no sɛ woyɛ kristoni a wode yɛ church protection na kyerɛ sɛ asafo no a wowɔ mu no nso so wɔ bambɔ bi a daa ne daa nyinaa sɛ woyare yɛ sɛ wonyare yɛ sɛ wo ho ɔden sɛ wo ho nyɛ den asafo no di ma wo intersector enti ɛno a yɛ church protection no sɛ wontumi w'ahoɔden kɔ fam anaa w'aho keka mpo ayerɛ a ɛnam asafo no adi ma no so nti wotumi nya wɔgyeɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ leadership protection ɔkandini a wɔdi w'anim na wɔde wo nante bamba a onyankopɔn nam ne so ɛma wo nsa ka ɛno ne deɛ twa toɔ na ɛno nɛnɛ me ne wo bɛdi ho nkɔmmɔ na makyerɛ wo baabi a wogyina ɛne deɛ wo ɛsɛw ɛne deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ɛne deɛ nti a wote ase amen enti sɛ akokɔ ne hwane a wɔbɛtumi ahwane bebree sɛ bambɔ no nyɛ kɛse ɛwɔ akokɔ maame ne hɔ a wobɛhu no na ne ba no aka baako pɛ na ɔtua n'akyi ebi nso a wobɛhu no na ɛba baako koraa ne n'akyi na waka sɛ na na akokɔ na nansa yɛ ne wɔhwane protection no anyɛ adwuma enti wobɛtumi awura asafo bi mu bosome biara na wɔtwe biara mu yɛkɔ yie bible frɛ ne nsamanfo asafo kyɛ sɛ protection no ɛwɔ fam nhyira nka awurade sɛ deɛ wɔba dan mu a wɔba yɛn nkyɛn mpo sɛ wɔnya mfie nwɔtwe a sɛ wɔnya mfie du a sɛ wɔnya mfie du mmienu a sɛ wɔnya mfie aduonu a yɛnsi asafo ba that is the good protection amen amen enti sɛ bɛrima si so na wɔduru na wadeɛ mfiri so a na wɔnyankopɔn asiesie saa bambɔ no na wɔde ahyɛ ne nsam enti sɛ wɔnya ware ne yere a ɛntoma a wɔbɛtɔ a yɛfrɛ ne sɛ dabua no ɛyɛ wɔnyankopɔn ataban ne mu tumi ne mu ahoɔden enti wɔne ne yere wura ntoma no mu a wɔde ntoma no kata wɔn ho ɛkyerɛ sɛ wɔn hwehwɛ awurade na wɔn nsa ka awurade protection ɛbɛnya pie mu wie a na awurade de protection no ɛtɔ so mmienu no ahyɛ ɔbaatan ne nsam enti sɛ wɔdeda ne ba no a na ɔno nso apa n'akata soɔ na wɔde akata ne ba no so ɛkyerɛ sɛ ne ba no nso so ɛwɔ protection amen asase a wote so yi mu akyɛ mmiɛnsa enipakuo a wɔn mu yɛ mmiɛnsa na nnɛ mebɛkyerɛ wo baabi a wogyina saa na mmoa a ɔwɔ asase yi so mu akyɛ mmiɛnsa ɛnso mɛkyerɛ wo ɛmmoa a ɛdi nkan ɛwɔ fie yɛne wɔn mu nɛte ebi yɛ nkokɔ ebi yɛ nwan ne mpɔnkye wɔn wɔ bambɔ wɔn wɔ nhwɛsoɔ ɛsiane sɛ dan ne dan nyinaa yɛhwɛ wɔn so sɛ wɔn nkɔ kaa kwan mu wɔn nkɔ baabi afidie wɔ wɔn nkɔ baabi a wɔhaw bɛto no ne abɔ ne ho ban nanso ebi da ne so deɛ yɛyɛ no nyinaa mu no tumi kɔduru mmerɛ bi meyɛka sɛ buro nyaberɛ akokɔ wɔ yi yɛbɛku no yɛbɔ ne ho ban deɛ nanso so yɛde date ato no so amen ɛmmoa no bi nso so wɔ wuram yɛ wɔn nso so te sɛ nkranteɛ nkusie ne wɔn a aka
One dear one nishi, one ni bambobia, and Titani Daniel said, You are nimpo no wobedia, what I am shishimu. The son said before, obey me a piho, said the wope. Son and Nipa was as in so a tear. Yawa wana, Quasiada sum, Omun Kobi, Memenda, a Juada, one dear. Sa, oh, ye Harry Christianina Wuko, so ye Muslimu, so some busumo. Woman ka ho woman kopi enti dane da nyina ye koba ya ba beto won so wo ho won ne emmoa no a won wo wram dane da nyina won didio wo mu numo won so no ekujam esan se osefo bia ebetimi apie ho na de obepie won so bia nso odi won so nkodim won sem kese mawrade Any a one now wants to some abosom and cramo Harry Christian and it was suma hodua aka. South warning now so to say a moana ye one will fear no. One or bambody and then so essence a one nanti no one cassa wa yes to dimu. No one need them enough for to say water than do immunity. Bibi at me to one or I want to one was it. And more want to so me and son I am moi. Yanni be the wolf yet to send coco. Yanni be the wolf yet to send uncle. San the beans who were ram to send and training Kusie. Then one day you sit down and you do on a goon, a whole flow zoo. Sauba Nipamua, on any wa, wahum Christo. Now what any pampo? A foul, not in the dentio. Amen. Amen. Se obi metu oso no oso obekwa kwogina zoo kwan no a onya case apanyama ne kese pa na me be kyerɛw se wo na wo ti zoo ne dia be kyerɛw de wo hwɛw so e wo zoo fie ho safini be kwa na wia ya na o mampanini a wo manu mu no wasiesie Eniema aduane ensuo yare mu enuro nyina e wose ye de hwe mu a wo mu ozu no to de amazu so hwefo no se e wo mu aduane wo mu nsuo wo mu nuro wo ma yare hwe nyina mu ehu sikanie no de ama no no de ato ho enti se wo fu na yare a ohwesofo no wo timma ayam hihye kese e de ma no se onhwe no so esan se aban no de hu sika ama no enti sa wo bowura wo nyankopon asafo mu no hunu wo kandifuo ti se de ya papa ti ho ya na wo nyankopon siesie afi no mu eniema wo e wo se de obefra de obedie ene de obanum nyina na de ama no se onye na wo nhwe so eno no de be hwew so yo hwe so papa obehwew na so onye wo hwe so papa asem sebe amen Obia wo asase su bia wo hia tumi a ebedu achi ya obetimi dia bobra wonkwa wontimi emobra na wontimi nante you can't walk alone amen amen enu ntitefo no hunu se won hia tumi a won de be nante ebitete na tie de ya abosom ebidi nua sisi ho se abosom ebi twanua apa nkura bata miensa de si ho e de kukuro simu esansuo de gumu e ka sa ye nyamini se aduane na ye fre ni nyamedua amen na won hu se obi betimi aye biribia mena ye ya aje so wonya won nananom o mawu ni bi ne saman tumi edu onachi wotimi abobra amena ye eti hunu so obi ne namosie ya sabre ya okopesa man tumi watimi anante onye hunu Kristo Yesu na awurade hunu saa no hunu se ohia sama tumi ene watimi ade aye bibidi a ene emo ntwen me enti se wo kɔ ahemfie ana ye kɔ ahenie mu a se obi bedi henisi a pe yesi momfa ne nkɔ wura nkonwadan mu ne nananom no wo ma wuwo ne bia ne wo mu din no ye kopɛcha din ne bi ne yɛ ama no enti ye nana wo tumfo no wo de nana kɔ kuduate nanso ye frɛ no o se tutu abiu kyerɛ sɛ nana wo se tutu no a wo wu dadada no na ho ɔde ne tumi no ɛmɛboa no na wontimi anya dwuma
and na wo hia tumi a wo de benante wone ne benante ampa ne no yo bese no enti Kristo Yesu hunu sa na wose ne me nso meba ne ma bewu na ma be chen saman a wo chen saman nyina so enti Kristo Yesu bewu na wo sore na ne saman ne de ya mfra no gosuko ya de Holy Ghost animu esanse oye konkono enti utiam Holy Ghost that is power na yechuma onso me urade otiase enu nti urade asiesie atumi wei na wo wia na won so leader na wo de ne bema wo no o ma ne se atumi ni bi mo mi enkohwe se atumi no e wo Romans chapter 13 verse number 1 to 5 wose mumma akra ni nyina o na ehima nyina mumma wo mre won ho ase enhye tumi a wonu Nyankopon de ama ye wodanduam na se tumi a ewo animonyam na tumi no eno na wo animonyam na tumi bia ni ho gede efri Onyankopon no nanso tumi a ewo ho no Onyankopon na ahyehyɛ se tumi no odi ato ho verse 2 enti obi biara woni se tumi ni bedi asie no one de Onyankopon ahye no no ene di asie bonsam mawrate osiesie se tumi no de ma ne doba no wo beyi no de na ye okandifo de na ma wo no na wase de woni se tumi ni bedi asie no onu tue di ampo Nyankopon na edi asie na hwan ne betimi na awurade edi asie nobody in this land. Amen. Enunti se wo ba na obahwe ye na asetena mu a bibi te se anyina monkane a ye hunu electricity ye ba ye fine e na ebo hwiridi enkane a na nam so yi wo betimi akokroma kofa bobo na bade wo betimi atofan na bade nanso se fine ne be ye adwuma o hia electricity power abrabo no betimi abo anamo no betimi atu nanso wo hia okandifo tumia etawochi that the leadership protection bobo ne hye ni abusa sa de bobo na ahia na enti koturum no bia obetimi busa sa de won tia pa na tumi no won sanyankan enti si yaso bobo no si apɛ na kire se tumi no a eye transformer tumi no electricity power no ebe ye dwuma ma bobo no aso enti se wo kan ya betimi ahyen se wana montu a wutuo so abrabo betimi asiw ya yenkote ba bia tumi ni fire e ma ne nyeye kania ne betimi asode na so kania ne so a bo se mo ankitinkiti bia ba kania ne ho wo hunu se ehyen bi pie enti e wo se hyen no o kahye ne tumi ni nti ade be kira beko na mo ne nyina wuwu no mgugu child light na se. Amen. Obia no akoto bobo na ye de aboa ni bi ato adaka num ta na ye de na ye fro mu kania mo a itimu po nyina ne se obedum kania no se obi wo timu pa se wo han a ebe so wo han a ebe yi ne ho adie ebe tumu a tumi no a eye tumi a Nyankopon asiesie na ode am obamboni a wo to ho ban na awurade de o hye ne nsanti so man ho so atumi no ebre ne ho ase. Amen. Amen. Enti aban na siesie sika no de wodi am ohwesofo no na wanyi ohwesofo papa obedi sika no yade bobo unya nkwa so wanyi ohwesofo papa obedi sika no ekombede unya aduane ni so wanyi ohwesofo papa obeyare nanso so unya yaresa esanse sika no wodi no ohwesofo pano a awurade yi ni ma yenzu dan mu fo idie wo abadaye o tema o wayem hye wo dokese pa wo tiam se kom de wa wo twene ne hwe eni hompo wo hwe apan na apan ne awurate
waka kyerɛ sɛ papa honhomɔbɔ na sie no na awurade adom nti na wasie wo. Amen. Amen. Me ma wahunu deɛ nti a yɛka kyerɛ sɛ Nyankopɔn yɛ adom no wɔde yɛn nkwa kyɛɛ ne a me na nanka me kɔgya ma ne me da megye kɔ. Enti sɛ wo nso wɔ akɔntu akwasi ada woni ha o ha ho twam egya akɔntu no adwada watoa so. Anyɛ sa wo bɛtena dandua yi mu deɛ wo bambɔfoɔ deɛ wo hwɛsofoɔ papa deɛ nanso obi bɛfira bɔnten aba na aba bɛgye nhyira no na ɔde akɔ. Empare wo sɛ obetu kwan ne kwasi ada wo madandua we mu. Empare wo kwasi ada wo dandua yi mu na wo nso bɛgye nhyira ne bi. Ne nyina yɛ bɔbɔ maka kyerɛ awurade sɛ awurade asidan ka wudin sɛ wo dum yɛ hwɛsofoɔ pa na yɛda so te ase ne yɛtinkwam. Amen. Saban yi DC bi no ɔde ne kokoro bi mu na sɛ wɔanyi DC papa kuro no ɛtɔmpan na wɔn nyinaa ɔndi abobo sɛ wo wa ani abobo na sɛ dandua yɛ antɔmpan a na yɛ wɔhwɛ sofo a awurade yi ne ma wo. Amen. Amen. What is you? Ɛne awurade Nyankopɔn bambɔ ɛwɔ wo so. Amen. Enti sɛ moa ne bi ti pa ne si a pɛ ɔsɔre anɔpa na wayɛ kom na wɔka kyerɛ ɔhwɛsofoɔ ne sɛ anadwo yi ma na koraa ɔtwe a wɔne nipa edi nkɔmmɔ anadwo yi ma na koraa na ɔhwɛsofoɔ no aka kyerɛ ne sɛ mabo ɛntɔ yam anɔpa awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ wɔ haw bi na da wo so amanneɛ bi na ɔde baeɛ biribi nti ɛna opie dandua wei mu nanso awurade adom wo a ɛnɛ da wɔbɛhyia da konkonin awurade adom nti ɛnso so na deɛ ɔde baeɛ deɛ ɛyɛ wɔ haw deɛ ɛyɛ amanehunu deɛ ɛyɛ osu deɛ ɛyɛ awerɛhoɔ deɛ ɛyɛ adwendwene ɛmfiri wo so ɛwɔ Yesu din mu. Na nka aboa no yare deɛ ɔsɔre anɔpa na ɔka kyerɛ ne wura sɛ papa ɛnɛ me da yɛ mana na ɔse saa yɛnkɔhwɛ adeɛ bi wɔ Isaiah 41. Isaiah chapter 41 verse number 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Ɔse ensuro obie na no ano aka kyerɛ ne sɛ mensuro na me na me ne wo wɔ hɔ na me awurade me ne wo na wɔ hɔ ɛma wakoma ntu na me ne wo nya na me ne wo Nyankopɔn mɛhyɛ wo den enso mɛboa wo enso me de metene nifa that is the strong hand or the power of Jesus Christ ɛno na me de bɛkyew. Amen. Wo hawo ne sɛn ɔma ne hunu ne sɛn awurade se ɔmpae wo na wɔnkyɛ wo. Amen. Amen. Sɛ wɔde wo sika mu ɔhwɛsofoɔ papa yi deɛ wonni problem na saa dikanfoɔ yi a Nyankopɔn yi wɔn de wɔn yɛ ahwɛsofoɔ nyinaa enipa mpempem fa wɔn so nya nhyira na no nhyira no na meka akyerɛ wo sɛ kwasi ada wɔn nso so tutu anamɔn na awurade Nyankopɔn fɔ kendifoɔ no so na wonya saa nhyira no bi. Maame bi tena ase na ne kura wu agya no na deɛ obɛdi mpɔdurum no bi a na ayɛ den nanso so awurade Nyankopɔn soma ne hwɛsofoɔ leader ɛma ne kɔsra maame no. 1 Kings chapter 17 ɛhɔ nkɔmmɔ na mene wodi yɛbɛtumi yɛde afiri verse 8 akɔ no fam. Papa no tua namɔ kɔ maame no hɔ sɛ awurade Nyankopɔn se kakra ka no me fama me na meni. Maame ne sɛ deɛ aka me ne me ba yɛ bɛdi awuo ɛno nko ana aka o wɔse fama me na meni. Maame ne de ne maa ne no odi na ɔkenkan na ɔkɔ aseɛ hɔ nom a ɛberɛ wɔ wuo tɔɔ maame ne ba no so na maame ne ba no wuyɛ no awurade Nyankopɔn kae maame no na ɔnyane abɔfra no. Awurade Nyankopɔn kae wo sɛ wo bɛgyina hɔ na wo nso wobɛyi biribi na wobɛka kyerɛ awurade Nyankopɔn sɛ awurade me da wase deɛ wode ne dom me awurade ne bambɔ ne ne mpaebɔ na ni yɛ a ɛku me ho nti awurade Nyankopɔn da ne da nyina wo kae me asedan ka wo din na me nso sɛ wo se deɛ ɔbɛma wo awurade Nyankopɔn wo difoɔ nsuo kuruwa baako mpo wo awurade Nyankopɔn bɛhyira no
de mo nie awurade wo nipa me so me de wetu ayo ma awurade nyankopon be hirawo na obehira wo wa bra wo ntiase amen me se kwasiada so mo yefo yew na wo dafia ene wa amen fansasi bo na kasa me kwasiada empare me se metu kwan na me madantwa we mu na awurade nhira kase a wasiesie ba me nsanka bi empare me amen amen enkomo bebre wo ho emere ninti na metete bibi se e bi kura na fridge ne kono na nke de revival sa gina mu ni abesua kire awurade ni aka kire awurade nyankopon se awurade da konkro ye di animu yi se meto na ne ye nta se mekoye na manya bia se mekotu emptia awurade ma ne nye dopo efri se bibi simani so amen efri se bibi simani so ekosiada tuanamon hwe awurade nyankopon nam kwan bebrebe so eyi nipa free ohaw ne amane mu na ye na ye nhunu na de adimu de ye kese paa ne se okandifo a wonyankopon de na di wanim na wono na woyo protector yes ye ka leadership protection ye pagya ne nsa kosoro a wonyankopon manniema ani nkunimdie pa wabrapom nanu na Moses ne dom na nam no mu doso de na Moses kura sa ya akokora enkeka wono nko ade a enke atu global kwa ke Moses kontimi ntrase na so tumi awurade nyankopon de man ne ye wo kandifo nti bible sisi wo pagya ne nsa ne kosoro se ya na nkunimdie na ye adwuma so man ne nsa no so se ya na nkunimdie na ye adwuma na sensa ne gine na sensa ne tofom a na nkugo na ba enti won se ne sa na te de a yemfa bo ba konto ha yemfa ba konto ha na nipa mienu ntra so na yempagya ne nsa ne mfa nkoso se de ba ya ne nsa enyene kwasi ada ye nyina be pagya nsa na koso se de ba ya nkunimdie se de ba ya asomdue se de ba ya nkoso aba ya dwuma na ba ya wo obra bomti kwasi ada ye wodandua we mu mesinka me wo bebrebe ne oka nenka me wo nhira bebredi asem wo ya susu achi a eba na nhira ne de ebre ya me ne oka ya sisa nhira no e wo Yesu di mu sisa nhira no sisa ka kire awurade se awurade wo ne wo bia nhira pro wo bia dom pro me fa me de abo me bo amen wo sisa de obeka gu masom no sa na meye awurade nyankopon nhira na somfie na humobro ento so wo Jesus di mu amen amen Galatians chapter 6 verse number 9 6 verse 9 or say na mama yemre papa yomu hwe tie wase mama yemre de papa yomu hwe obiti ha na tim tintintintin o man se me da na dwokro be head afa telephone afa ta miti mi peje esewa wasi mamu mre papa ye huda hwane ye ne papa ye yafa amen amen sanka ya mimi ne dadi a mekura na nka me esre no ase mimi de ne ye jun entinka obepre kura nka yantwi nko jun na nka me ne nimu nanso onyankopon se sada wei a wasiesie de ma ya mixe ne be ya enkanya wu date no ke de ko jun na me na hwe abom ti otu ne na ya na nka mso mi de nachi se de papa no wo kotwa petesi ano ade ne ba na am no opia wase ma bose wo no de ba nso di achi wase ma bose wo ba no amen tinka wo fa nshida no wo jabi gu ana me so me sisa amen enso so edane ye da ponda hwe me ka kire wo wase mamu we video mamu mra de papa yomu na se yampa ba ye betwa so aba ni bremu amen amen bose me urade wase memra wa papa ye hoda na se yampa ba betwa so aba ni bremu
drum ne bi a nipa nyina ye nyina nante emrofo no ya won say yeah you are going to reap over so ye kwa kutwa de edu aye no ebi atobe pona ya se ho amlemo nso obekọ kwa kutwa de ye bedua ne kwasiada nyina wo Yesu dim ye betwa so aba wo bia ne wo de abro boba ba ko hye fam no wo twa wo boba ba ko da se de wo de abro ba ko hye fam na kutwa na abo matimienu na otutu ye no nya aboba mako ahasa no de obedua no kwasiada e wo dantua yi mu de obedua e wo dantua yi mu Ewurade ma wontwa so mpempem Ewurade ma wontwa so mpempem na wo se asase we na nka aseyo obi adua anya yie nanso samwa tie sufre ma ya sutie na fura asase we so wo Yesu tie no Bible say otwa homo ha emo ho makoma sei de wo bedua no Ewurade ma wontwa so aba Ewurade ma wontwa so aba amen ye mmerɛ wo Nyankopɔn nipa ho da ye be ye Ewurade aye hwɛ ye wo obi wo anya fe amia ni na fi ade o yanka sɛ ye di ne birthday 1 year wo okɔe obi di 3 years okɔ how old are you obi wura asafo bi mu kɔka sɛ me ne mo besom ye aba transio na head ne na wotwe sɛ ne ebusa no onte ase wo de oba so ne ebesumo bosumi numni afinie emfie nsiani emfie nwotwini emfie dunim but we are still alive bonsema Ewurade amen hwe Ewurade Nyankopɔn o ne pama akade wo bidi wachi waye watom wayi ochigireni ya wo yo bambo focus ya pa ene wotena mawo into to a leadership protection ko ade a woni problem Ewurade nhira wo ono mo wo se wa Yesu tie na wotie nsem ya me no waken wo se wa amre wo papa ho a hwe de bia dade ya wo se mana ebi wo ha mete makonwa mu sa a eduru da bia na nka wo be kan wo be masa wo be dada empano ko ye dey amen se nimpa sisi a sisi no ane wo ne mete me bro no so asisi electricity fo sisi e no abi na papa koto ye so empano ni ne ye bosume ne so ya no ma sisi wo credit ya wo me meter so nyina enso ko be bosume be me ensa na nani e bono no mu no nsia ni ama lies of enti etua ka de na enso so ye nso amen watompa ne de na enso ona so adentia Ewurade de ne hye ye de ye hye ne nsa se wonye wo wemfo amen enti dani da nyina wo wi yan dani da nyina wo ye dai wo wi yan Hebrews chapter 13 verse 17 ona Hebrews chapter 13 verse 17 Osi muntie mo mpanimfo na mommra mo ho asem ma won efri se won na wo wen mo kra so se den won na wo bebu ho akonta amen na ode anigye ayo amen na anye ahomiguo amen Ewurade se onwen wo kra enti dane dan nyina wo da no wo hwa nkromo no edan bi kra ho no ko gina ho aba ma no hwa nkromo oba no hwa nkromo ti be ma no hwe na oba na je so pai wo ye hwe na oba na hwe so pai wan hwe abeka se etwa blocks wo dem ho na wo sire wo ho pe isan se Ewurade de na hyew wo de wo hye ne nsa se wo nwen wo kra nimfie da na duru ho ewiase nyina dia tum se sa da na ye da pon na ye beti no dandua we mu wo be ba ne nse hu na na ke ba po se ba asefo achi obi no mu bono no se ba asefo achi obi no mu bono wonim se do mu si bono sirim tututu mu se ye nutu no ye de ba asre
Amen. O betre fia ma yanya ba ha be fa nhyira ne asomdwe ne de akọ. Esawa. Amen. Ye nyina ye beba. E ma no mon kan kire se ye betwi anum amon kan ye so ye ntwi anim. Ye nyina ye de ahofa betra dandua we mu. Ne ye de aye ya ma wo tue de ampo nyankopone a tumi ni ahoden ye ne dia. Wono wokuta David nsafo a wotuma obintimi mie na se wo bia susu a obintimi ntumu no aka che se kosia da bradandwa we mu ne wa hyehye nhyira ne asomdue enkoso ne mpuntuo wode betwe odandwa we mu no ye beba be hia no ya kase Awurade asedan kaudin se wonam wadom ho mobroso na ode afe ba ko aka ye papa mfie ho ne se wo Awurade Nyankopon se ma ne nkuta poma mu wa bra ye bedi na chi no otu poma ne aso no mu kakra ma ne nkwatenti asomdue wo mu dan de nyina ma ne nya kasto ni se ya na won tsaw na Awurade nso so obeti papa Awurade kira wate Hebrews 7:7 ne kan wase nanso atinye bia no wase wa wo chesu wo na wo hyenkuma nanso kodurum na bia yenso yakoye kotodie no ka kire Awurade se Awurade hya papa ma ne nkwatenti asomdue wo mu na ma no wodo asomdue ene tene ne bampo pa wada ne da nya wo Awurade Yakopon hu ma no Awurade onfa nomo yenso yatimi aduachi ache abruwa bi bate ne na so ne kwatena wo akurase okoya na abrewa no wuye enti wote akurase ne abefa na kumase obeduru kumase ane na wu enti obesan ayedai back to akurase papa se Awurade ama wo kwatenten a me so wadi ho yachi enti na me ka se Awurade num kwatenten na dan ne dan nyina wutua me so matia mu na nhira no masesa bi amen me yasho se nhira no eya bukom wa we nhira do so fa bi she obotom we oba so be a person na fa bi gum and na atuma buso kache onu asa atuma buso nhira na buso ko sia da ye be ye Awurade aye ye be ka bibia kire Awurade ye be Awurade ahunu de wa ye se yen eso ye ni passengers na take num ka na ye ma on di traffic mu on kwa kwam light traffic light aso ka na gina se driver na wu no tim passengers ni betimi akobi ana wo mtimi nko maka kwantimfi e se Awurade aye yatom na ya papa wo be hi anim na wo betwi heaven ka no ama ya nya tremu na wo me yi twako se mate ni ade akire ni akọ na ade akopie wo dum ahima na nim na se Awurade adum ti wote ase a ya de ase da ayeye enkanfo entontom the more ti ase fo Nyankopon ka se Awurade ase dan kaudi amen mon kreti national revival na enye adwuma se de eba no ensaw ni bebrebe ho ye beto so na mira ni nti wan hwa bedi mi kasa tenten achi bo hunu na abono nan amen me shami ma me ye ba na me ka kire ni se wura o ma me kwasa ase so no ma me koye kese a wo case if you say wona won so no o mu ntimi twa kasa tenten na ye de ewuja ye de be kwan amade ache amen Bossa Mewlade. Enti achina ye ba ye revival. Entrefie. Na nhwe ye se ye me ye revival no. Ye be hia ase se nhira na free revival no. Omra na obi wo 10 points. Na o da zelo afi na obepa bi wo kwasiara. Kwasiara wonya 10 ana onso nya 20. Afi na odon se asuma no. You say free waso wano. Ye change na also odon se asuma no. Itwa dwundwene mu Yesu di mu. Amen. Edu ba kwa pa ho. Miti aduase no. Edu be si heya. Ya ka kire Awurade se. Ono ne asomdwe hene. Ono ne nkwagye wura. Ono ne tumi ne ahode ye ne dia. Odo kesia. Watanedi. A kire ye. Asidan kanedi. Ewo Yesu di mu. Adom ne di. Amen. Bonsam kase Mewrade. Ansamba betima ban.
And somebody bet me about God bless you. Amen. There are some na mo catch them papa.